May cargo tanlit. Gilang. Lagi aja ni Cardo si Leven. Hindi naman. Siya si Cardo. Sayang butusan. Go. Position out. Tingin. Exit. Off throttle, gas. Pull, gas. Yawn, balik. Pick up, yawn. Out. Yan. Tingin sa exit lang, gas. Out. Masyado kang in. Out. Gas, pull. Out. Yan, nice. Advance yung tingin na, advance. Switch agad. Yan. Roll of throttle. Tingin sa exit. Gas. Exit lang, gas. Nice. Oops, basa. Shit. Puta. Wow, balikin. Wala. Wow. Out. Tawag na out. Makipan out kayo. Wow, sige. Lang. Tingin lang exit. Huwag mo tingnan si Faisal, ha. Out. Yun. Entry, exit agad, tingin. Yan. Nice. Push, steer. Position agad. Tingin sa exit lang, focus ang exit. Out. Roll of throttle, position. Tingin exit. Gas. Yun. Nice one, malalim ka na. Nice, malalim ka na. Nice job, bird. For 3, tumitira ng 3. Takina yung NMAX na to. Sorry, nandito na tayo, boy. Sige lang. Hangin. Push, Diego, push. Motor, ha. Push. Makita ko kung sino ka. Biglang chicane niya na, switch agad. Sige, exit. Switch agad, pick up the bike, switch. Yun, tingin exit, gas. Nice one! Idol, I love you. Grabe to, so solid nila. Out. In, clip. Yung right lane, nice. Open, may sasakyan. Out. Nice. Roll of throttle, dahan-dahan gas. Push, steer. Nice one. Gas pull. Sige, Buelo. Out. Roll of throttle, pasukin niyo yung inner. Tirahin niyo yung inner. Yan, exit. Gas. Outer ulit. Tirahin niyo yung inner. Yan. Push, ha. Steer pa rin. Steer, push. Handlebar. Nice. Bato. Oh, shit. Si Faisal. Nice. Out muna. O, tingin exit lang. Doon sa unahan talaga. Nice, push. Steer. Nice! Grabe na improvements. Sige lang. Push. Tingin lang exit. Huwag lang titingin saan sana. Exit lang. Nice, ganun lang yung tingin. Janet, pasukin nyo na kung ano kayo. Sige. Pick up the bike straight, konti. Position. Tingin exit, gas. Hindi na kailangan mag-roll and throttle dito. Yan. Gas lang. Continue, gas. Dadaan kami. Daan. Dadaan kami. Okay, daan. Motor. Si Kuya. Baliw. Gas. Out. Tingin exit. Yan. Dinga lang. Balik. Steer ka muna. Wala kang nawawala na yung steer mo. Huwag mo sila sundan. Gayahin yung nila position. Steer. Push handlebar. Commute. Yan. Gas.
Kalat niya tayo. Out, yan. Out lang muna, yan. Push. Steer, nice. Eh, okay, balik na sa amin. Steer. Okay, pasok ka ni Sando. Out. Biglang right. Tingin doon sa left agad, sa right agad. Chicane, tingin doon sa kabila. Nice one. Go kayo. Sundan ko sila. Slide. Exit lang. Nice, Leo Ben. Pasukin ka. Open. Open na. Bidyoin ko muna sila. Ace lang yung dali pace kung ka na. Louis. Out. Tingin, exit. Gas full. Pick up the bike. Nice. Wala pa Louis. Negative si Carlos Louis. Sige. Hindi na pala Okay lang. ako. Lumakat man slow game na curve ba kahit baka shortly. 400cc eh. Out. Entry. Pick out the bike. Nice. Asa. Sorry pa. Gas. Kaya to. Tingin doon sa entering corner, doon sa unahan. Doon lang tingin. Lipat agad. Tingin sa kabila. Push, steer. Nice pace. Chill na may konting takbo. Nice guys. Ging, middle lang taging okay adiging. Okay. Nice one. Tara, balik. Okay na, balik na. Basta, kaya di ka unahan ka na hanggang nung focus pa rin ka ko sa kataas eh. Nung makakopya kanila, kumakamansi na. Steer pa rin. Sige, King. Entra, King. Yeah, are, ano pa. Okay, goods. Wait muna, wala pa si Mark. Paunahin nyo si Mark. Go. Hindi na magkumpay ka. Tanabang kumigo. Madaman muna ko nila. Sige. Go. Sige na, go, Leuven. Okay na, Noy. Okay na. Out. Steer lang ha, tingin lang sa exit lang talaga kahit anong mangyari. Huwag mo tingnan ka-pace mo. No extra movement. Okay, switch. Tingin sa exit lang. Gas pull. Switch. Nice. Noy, manuna yung adelante yung Sir Mark. Are ha, entra yun Noy. Entra yun Noy. Diego. Entra. Trap na right. Right. Basta sa right. Basa. I'm surrounding. Nice, Leuven. Basa. Ay, Ricardo, sir. Noy, Ricardo. Madali yung linya lang. Oh my God! Yung motor, ha? Motor. Okay,
Normalize, Sir Mark. Wait lang. Noy, pasaya ka na mo, Noy. Ha? Pasaya ka. Sige, bigyan mo ulit atras. Try ah. Tricycle na yan. Okay. Tricycle. Sorry. Matulin. Basa. Marang. Hindi pala, hindi. Okay. Push. Gas. Mangit sa right. Aso, puta. Try C. Aso sa right. Push. Doon pa rin tingin. Yan. Entering point. Exit agad. Push. Steer. Pick up the bike. Entry. Exit. Yan. Entry. Switch. Exit. Push. Grabe, itik ng mga ano. Bato. Motor. Motor. Sinip na. Aso sa left. Aso. Gas. Roll of throttle. Remain outside. Tingin sa exit. Stay outside. Wala ka! Lecho! Makita pwede ang senyo! Going na, on the way. Diyan naman ako sa unahan. Andito na ako! Andito na ang halimaw! Pwede na ang break. Gas. Shit. Basta. High speed. Sorry na ako. High speed. Go. Oh, mga motor ha, IDP. Go. Oy, loko. Torpekel net.
Bulaga! Bulaga! Tangina. Nagulat ka ba? Nagulat ka ba? Nagulat ako para kay Kenneth. Nagulat ako para kay Kenneth. Sorry guys ha, nag-Japan ako, di ko kayo kunin sa ano, sa linya kasi baka sumayad. Okay? Okay ba mga lesson natin? Nice. Direkta na tayo. Diretso na road, no? Oo, diretso tayo. Pero alalay kayo dyan, wala pa yung ko. Kahit ano eh. Parating. Ano tayo ka naipin? Ayo, takyo. Ay, di ba? Okay na, go na. Right. Diretso na kasi makulimlim na. Nice, G. Sibuko Learning. Sibuko Racetrack. Debo mga estudyante de ano, de Manguso, Kandakangi, Oo. Sibuko International Speedway. Sila o mga Sibuko International Speedway. So, ano lang no? Bumuro tayo pumawa. Disclaimer lang, hindi kami nagtuturo pang race, ano lang 'yon. Para matuto lang yung mga kasama namin. Share knowledge lang, hindi naman kami coach, hindi naman kami pro. Pero but we share knowledge, ano yung alam ng iba. Pero syempre yung nagtuturo hindi sa YouTube. Hindi sa YouTube natuto. Di ba? Hindi sa YouTube natuto.